le kae buti ke tswa ke le moletsi wa bora phuti ka fasa tula kgoši ga ba molotlo wa boraro ke rena kgoši ga bo morwa wa kgoši Ramanyoba dintsho kgoši ya moshiwa ba modimo ampa ye ntsho ke a o kwa mona Kgothatso maina ka botala ke Kgothatso mang Fortune wa ga Mashita Fortune wa Mashita o tsene sekolo kae mona Kgothatso le o bone gore botse fela rena botsona o na le mengwe me kae sekolo primary ke tsene Mogoba lower primary go tloa mo ba nshutišetša ko Molalare primary school o tloa mo ka ya Mmagau senior secondary school ka balamphatlo wa Marematlou a bjalo ebile ke a o repeat a bjalo wa o repeat ke na le 18 years all right o repeater mabaka ke phasitše e fela a se ke phase botse o a so phase ka mogolong gore o tla go kgotsofala ka ona bjanong tša boreti tše monna wa dithoma kae bjang monna Kgothatso tša boreti nna ke oletše ke otše ke le ngwana wa Sunday school mo ke le ngwana Sunday school ke gore ko Sunday school e bona dilo tše le gore ra di dia nako tše dingwe e be ba dia dilo tša bodiragatši nako tše dingwe e le diretro nako tše dingwe e le dinaka nako tše dingwe e le mmapadi bjalo ka bona ke tša boreti ke le ke di tšea ka bona wa di ntshwanela ka re tsenela di-competition bjalo ka Sunday school a ra direti tše 20 ke ile ka tšwa position ya bobedi ka bona gore dilo tše tša boreti ke dilo tšaka go tswana molasale o thoma gona o thomile ka ngwa wa mofe ke thomile ka 2016 o fitlhelane bjale mo lasale o thoma ka 2016 o na le tše ka tše lengwe šetše dingwe le tše leng gore ke tšagao monna Kgothatso ke na le tšona mara a ke na di-recording mara kona ke lokiša buka ya tšona o gare ka buka o gare o ngwala buka ke a ngwala bjanong go direto tše leng gore ke tšagao ke tše kae ka palano bjale tše leng gore šetše o na le tšona mona Kgothatso ka boka la re buka pa o ka seno dia seto se se tšeng di ka tsala buka tše 2 wa tše 3 mara ona bjalo buke ye ke re ke a ngwala ke le gore re kopanela ro ngwala direto tše 10 le bareti ba bangwe ke nyaka gore pele ae o re ka tara tsela tše dintšhi nretele sereto se e leng gore wa se rata ka mara diretong tše tšao no theba ka se sengwe se e leng gore wene wa tseba fela re se a bona se ke se reta atšhe bakgalabele ba kgakolokoa ba ema ka moka ba ta monna ba kgona go kuša fela rena motho wa kema ba emelela ka mao ko batho ka fela ba ema ge o tshwere maeke yana motabele gore o dialelo tšanatšiwe ke se se fe sereto sona sewe mona Kgothatso sona ke sa gore basadi gore le setlhogo bjalo e ta le sona tšeela la bana ba tharientsho ga dija di šea marapo di šeela nna morwa Mashita Makwena šušu diatla tšo ka re ke tša ngwana ke ra nna ngwana mosadi wa ga kwa serata se ithatišwa ka mediro gae ke tšwa gona moletši ga boraphuti ka fasa tulo ya kgoši ga ba molotlo wa boraro basadi go renyelele setlhogo bjalo o renye o ntatlile ke sa le ngwana mola thaka tša gago di thabela go ba le bana ke llele go manyimola ke latlha ke wa ka motswadi le kgono thaka tša di ithuta le palo le polelo nna ke tuntela bodibeng bja timelo mma wa ka o gatsakile ditokelo tšaka sa ke sello sa lesea leo le latlhilego ke mosadi wa go tlhoka maikarabelo basadi go renyelele setlhogo bjalo re aparetse ke lerulele so re metse magakwa ka lebaka la lena basadi seriti sa basadi se lenoka ya mogalakwena basadi ga ba sana seriti sa basadi se gogobišwa fase letšatši ka letšatši basadi go renyelele setlhogo bjalo go renyele phetošitše dikgokgobaneng
madi a senago molato le ba fetošitše ditlakala bana ba lwatlwa tšatši ka tšatši motse mošate wa Polokwane lebina le bona koša lepatlelong ijo basadi go renyele le setlhogo bjalo go fetogile kae a na lerato le maikarabelo a le a gale a ile kae na go renyele ba tšhela ka madi a gofe ga le dithipa ka bogaleng le sa di swere go ba le di amogile ke mang go renyele iša seriti sa basadi fase la mosadi le thabo ke ngwana fela bana ba kgetha go molakela dipining tša masepala basadi go renyele le setlhogo bjalo goba ke gona ge le sa nyake ba go tla ka TikTok gang goba bao ba tlogetšego ke rena ba go tlhoka maikarabelo aowa basadi aowa tiang le eme ka dinao le emišwe ka go latlha ga bana ke bona baoki ba rena ke bona tharollo ya mathata a lefase ke bona batlhodi ba khutšo ka lapeng e renyega le palelwa ke go ba godiša le mmitego le reta tsa bagešo magodimong bana ba gago bao o re file go bona re a palelwa botata go bona ba ba tšhabetše re kgopela lesedi re kgopela go re godišetše bona morena a ka seke a latlha bana ba gagwe o tla kwa selwa sa lena a le gauela basadi la tlogela go latlha bana basadi emisang go latlha bana le soreng dithipa ka bogaleng basadi boelang setšong sa lena re tsebe gore motho wa lešoko ke mosadi e yang nokang ya mogala kwena le tea seriti sa rena re tsebe gore wa thintha bafasi wa thinthing bogoto bana no e reng nna ke boeleng thabeng tše dipatswa thaba tša go dula manong ke re ke kgopela difate ke a leboga ya mona go thatsa mona soe o tšea bona o tšea nako e kang o dira motšhomo o botse ka mokgwa mona sereto se sane se o se dirileng se o tšere matšatši a makae o re o feleletše se le ka mokgwa o leng gore se ka gona ne bjale ya ka mokgwa o leng gore nna ke tseba se le se ka gona ka moditsebeng tšaka ke nana re motheletši kwa se mo tsekite ka mokgwano se o tšea nako e kang ka o dira sereto o tšea matšatši a makae o ba kgoditše kae o ba matšatši a makae go netefatša fela gore o dira ntho tše botse ka mokgwa sereto e ke sengwala nka naka tšea iri tše pedi morago wa moo ka nyaka motho e le gore a ka mphošolola mo e le gore ke phošitše ona o thuša ke mang gantšhinyana o ngwala direto tše tšao tše ko sekolong o na le memo mongwe wa Sepedi ke ena e le gore o na le mo e le gore wa mphošolola o na le monna o mongwe wa tšwa Bolobedu le yena o na le mphošolola ya apo mona na le mo yang gona mo bjanong ka mokgwano we thaka wena ka la re dithaka tša o tsena gantšhinyana ke leng weekend ka mokgwano ge dithaka tšao ba ya kwa le kwa ba ya madileng ba dilo tše ka moka wena o tla bo itsweletse o le gare o ngwala dilo tša motšana tše ka tšana tša mokhutswano tša ka mo direto le go bala o ba le wena kona motho mongwe e leng gore na le no ya maemo aowa nna ke motho le kereke e batho ka mokibelo ba ya ko ba yang aowa nna ke itula kae ka ngwala e le nako ba bala then ka bana ya mona kgothatso wa tsare ke ge o ka tshwara ka ona mokgwano se e leng gore ke a sekwa mo ke nagana gore tsare ke matšatši a tao tabo kore tabo e le gore o ko dimodimo bjanong wena o ya le ka mokgwa o leng gore o ka gona o na le ba e leng gore batebate mo wena ba kgopele thušo bjale gore mona kgothatso wa tsare ke re a duma re tshwane le wena o ba a ona o leng gore ana ba se bana ka motho la eno ka moana o leng gore ba na le kgatlho o ya le ka mokgwa le gore wena o dira mošomo botse ka ona aowa bona e no ba gore o humana thušo monna e se ka lomara e ke bona e le gore ke a kgona go ba thuša ke a ba thuša mo ke palelang ko ba thuša o na le mo e le gore ke ba romela mo the priest wa mohanana then yena ke ene le gore wa ba thuša
motheletšo mo FM metso rena ke ka bang e masomepedite fela re lebile gona ile rena irela ya pele mona go thatso se ka ba ya moala o fase e re go sa mono metsi le nna ke dira se ke nyaka gore re bue ka mafolofolo a kere ya ba lo gore le penya ka ona mogwano megala ya ka mothile ke bolefemo ka maralena no le a ke tse megala ke a tseba fela gore nete gore re a duma o ka bolela le leswana le ke a tseba fela gore nete gore na le sengwe se leng gore se a direya kudu o rena thakana e sesane gore na ipotšiše ona moswa fela gore na ge wena o boya ko o boyang gore na go tsena tše o ile o sa tsebe fela gore na ona mo o betseng gona o baditše ke bomang diempe di tlhanoloile a di sala dikonopi dilo tše di bjale ka tšewe dieta bona kore ke thakathakano megolokwane o eleletša ke bomang batho ba tshwana le bokgothatso ka mokgwa megolokwane ba o eleletša ke batho ba e leng gore ba tla ba fela ratsa re ke o ka lengwe la matšatši taba emeletša mopremia wa rena taba emeletša mopresidente wa rena e sa le monnyane le swana le wa kwa fela ra botsebotse o na le bokgoni o na le se leng gore o ikemišeditše o se fitlhelela e fela ge nna le wena bjele ka batho ba e leng gore re sa lekane ba lekana le kgothatse ka mokgwano wa re khwetša le gore kore no bona ka re motho mongwe re a batatsa ke sa batatsa wena o kgatha ke yo khwetša le gore motho mongwe re wa batatsa ka mokgwanowe o itshenyetša nako ngwana mma se segolo ke kwa khwetša le gore wa tamo le gore wa tile batho ba tshwana le bokgothatso ka mokgwanowe e re ke die so jo mo FM ke nyaka o kitimela ka thoko ge ke bua ke tšwela pele le mono ba reng ke kgothatso ke ya mabenkeleng gane bjale ge re bua re gatela pele matlhole tsa di-flash and printing re dula mošupolo go fitlhela ka labotlhano e re ya bosainesong go fitlhela ka seripagareng o etšwela e reng ya botlhano mokimelo e re ya bosainesong go fitlhela ka seripagare go etšwela e reng ya pele re dira dilo tse o dilatelago re printa dikhipa tša manyalo tša meletlo tša di-clubs burial societies re dira gape le di-signboard stickers vehicle branding magnet stickers taxi addresses name tag key holders invitation card embroidery re printa di-uniformo tša dikolo re dira gape le di-golf shirt mask soccer traveling kit towels re khwetšagara ka selo barwana khona PNL hardware and Leboa Federal Street o ka letša nomoro ya 015 505 0020 goba go nomorong ya 079 208 8837 le go WhatsApp ka nomoro ya 079 208 8837 le go email address ya matlholesedi@gmail.com Matlholesedi Printing Services for Good. aga motheletšo mo FM re gatela pele nna le kgothatso ke mo leng gore re ya go gatela pele wena motheletšo mo FM mo leng gore ke le sona le leng gore tswa ka mo moletši ga borapudi
ko lo ngora mtsi yo mtsi ra khono ke sepela le ena le sona la mengwa e ka bang e le semeswai le le ngora le dira moshomo mongwe mo golo o mo botse wa borate go thetso Thabe bo tsanna le mothieletsi ko gae mona gore na wena go thatso o nyaka o ipona o fitlheletše eng ka moshomo o dilong gore wa o dira le bakeng la bjale ke nyaka go bona tšatši le lengwe ka la matšatši ke amogela mopresidente ko parlamenteng o tlo e fithelela wa tseba o ya ka mogolong gore ke a ekwa ka gona ke a ifila fela re tsere ke ka lengwe la matšatši tata re bana mono ke yona kgothatsong ke le ya bolela kwa Modi FM ka letšatši le so letšatši la nase ke la bokae mona kgothatso mona ke di-4 tše ibere ya o ithele mo fase mona o ithele mo fase tabiwe se segolo ke ka khotsa le ro gata ka mogwa wa tang ka ona ka la rantšinyana batho ba o tshwana le rena batho ba leng gore sa lekane re re ntse re tshwaretse la mantle mogwano wa kwa shefela ba ra khothatso a puipolaisha madila khothatso o thomile o ja dilo tša o se di drugs lo tšile ka tšiwe ke tšeleng gore nna nka khotsa le gore ba re wa dija ke to tšela pant awa nka se ditšee ya tšeo nka no khotsa le gore ba re wa dija ona mona ko dita ka lepanta mona khothatso mona na tsone tswa fela ra ke no tswa mo ka tswa so ke no tsena re thara ba re ka fitha ya go khothatso ka ba tampontša ka bona fela rena ke dia ka mogoma yanong go ba swa ba le kana le wena mona khothatso ba leng gore ba na le talente ka bona talente ya go la maoto talente ya na dibolo talente ya o ruka talente ya o ngwala talente ya o reta talente dintšintši batho ba le kana le wena ba leng gore shibale ba na talente wa mara motho botsutsuna le talente mara o e lathile o e twetše o ka no re mo bona mona go ti nanga ba eletša ka re bana ba tharientso a re tsebeng gore dilo tše re di diago dilo tše e le gore re na le talente ka botšona re di file ke modimo bjalo e re raloša talente tše modimo a re fileng go feleletša kae a re keng re lekeng o tšwetša ditalente tša rena pele gobane ka tšona o na le mo re tlo fitlhe gona modimo a ka se re fe talente a sa tsebe gore o diša kae ka yona bjanong ka baka la rani bjale Afrika borwa le nea tšedimo ka moka ba wetše ke bothata bja COVID-19 o na le serato se leng gore se dirile ka bolwetši ba COVID-19 goba o sa senagana se leng gore wa re wa seplanela goba se gona a bjale a sona e be ke se dirile e fela gale ke se dirile ka leleme la sejatlhapi o bo se dira se ka leleme la sejatlhapi o kore o reta ona o šomiše sepedi fela ka sejatlhapi wa tsena re bethele sona ape sentse ba tsebe fela ra tsere ke le magwa ke re ta bo retele magwa pota ba sa tlo thoba ntso fela ta bo rutimo la le bo menier Wenger ba re ka mogwano we ke tle le bona le nna ke lena mo ke le manthodi ka mogwa ke dutse so ke ipopone ka mogwa ba re mona ke go thatso ke re yes ke go thatso re bethele sona ka se ya thapi mona pota ba le tla ba sa tlo thoba le magwa le bana ba gona go kusha fela rena motho o dira ka mogoma Bobas John re bethele sona re go rena ona re mona ka se ya thapi mona let us be strong. He is the mighty warrior against great battles, the Alpha and Omega. In him we believe that nothing is impossible, nothing it is incurable. Coronavirus is treatable. Let another from our treatment be a prayer apart precautions. Let us kneel down and pray for this virus. He will send the Holy Spirit with power and from heaven. We have lost our families. We have lost our jobs because of COVID-19. Learners are in darkness tunnel. They are struggling to go back to school. But God is still there for us to vanish this pandemic virus. He will help us endure pain. Let us give him this virus burden we carry on our shoulders. Coronavirus lies in every country, whether it's developed or not. Let us be united and kneel down and pray to God to put it in this corona huddle. ya gore ke a kwa fela re mona majitsi a tango tabelo ru yalo go rota maleme ka moka ora ditšingwe tata o mpotša fela re sedile ka Shivenda nene o sedile ka Setsonga bjale direto wana ora o motho o leng gore majitsi a tata o bethe maleme ka moka mona go thatso ebile ke gona go kusha fela re tsare ke mpho e leng gore o na le yona e ka se felele mo a eno fela bjanong ka gae ka baka la rantšinyana no khotse ba re go thatso a so tsane dipulu di ya ka o ta ngwalla dibuka tšane tšo tšao o ta go di ya keng thekgo e bjang ka mo gae mo kudukudu mo batswading go thatso
wa ka e banthega like lo wana bjalo a ke re šoma ka competition tša online o khumana ban rekela data ya gore ke kgona go senda di-video tšaka le gore ke kgona go tsena di-competition tša online o thego ikhwetša mo kae mo bomma mo kae o ikhwetša mo kae a ka bomadimabe a ke sane bomma fela ke na le bopapa ke bona ba banthegileng she bonkgekolo ba ile ba robala aha amaone una le laki aha mogala ba itshwere ka mo le kamo ke ba se ba tsodi ba bantši ba banna ba leng gore ba dira ka mogwano o ba gona mo gae o ba ke batho ba leng ba phela borwa a ba gona mo gae ba mo gae ba netefa ko talente o na le ba netefatša fela re ya phadima mona kgothatso ke tobea wa tsare ke e re ke nako e le gore ke dire sena o se ka ba o beya fase a kry mišono wa ešo aga nnete kore mothietše mo fm e re ke dire se ke boega ne bjana na e ka ba wa lwala o hloka thušo goba o rata go ithutela bongaka gona tsebage traditional health care service ke gona stand number 291 bokgom pele o fihla ratanang special school tseleng ya go ya sepetlele ntlong ya majwang re thuša batho ka malwetši a go fapafapana re rekiša le ditlhare re ruta le batho bongaka ra ba fa di-certificate go hwetša dintlha ka botlalo le letša morena gopane go 072 413 1140 goba 073-377-0285 goba 071-347-4915 re hwetšagala matšatši ka moka a beke traditional health care service motheletšo mo di-fm beke ya go feta gona molenano la rena lenano la tša setho ke be ke bolela le bontate Mokoma bjale ka motswadi o leng gore o šetše le bana bona le bana ba na le ditlogolo ba na le dingwetši bjale ke ba leng gore ke bolela le bona beke ya go feta ke ne botšhia fela rena ba kgona ka mokgoma ba tlhalosa fela ba tsare ke manthodi ore bana bao ba o tlhompe ke o ka khwetša le gore ba bontšha lerato o ya le ka mokgwa leng gore motswadi wa bona wa mme o be ntša dira ka gona ke tšea le kgono tabeela šethatsela ke kgothatso kgothatso o tlo wa tlhalosa fela gore motswadi wa mme ko leng gore modimo ile a mo gopola e fela a o bontšhe fela gore ka mo gae bomma ba gona bopapa ke ba leng gore ba mothegile ka mešeo fela ge a tlatsana le tšedi bjale ka mokgolo gore tabele gore motswadi papae o netefatša ka gona fela gore ilo ka tšae ka moka di a phadima o ya sekolong o netefatša fela gore kgothatso o ya gae a jele o ya sekolong a jele bjale nnete kore ke batswadi ba ba kae ba leng gore re dira ka ona mokgwano mo e leng gore ka maeno tšhelantše e le šebešebe bana bantši ba khwetša le gore ba phela ka mokgwano o leng gore ba bantši ba phela ka gona motswadi wa mme a ba sa phela ke ba kae ya bile gore ke mo le go swentšhe re tšee mothala ka mokgwano fela re bona motswadi wa papa ko ne wa tšele kgono ke mo e leng gore o tlile tlhalosetša fela ba sa tswile ba sa ile di ya mangwe a mabaka ke ke nyaka nokwa ke ba fela ona maata wa tsa fela la tsa ke ntate Mashita le tshwere senata le tshwere mogale mo e leng gore se no tswela pele ka mokgwano mo se bo leng gore le mothega ka ona tswela pele le dire ka ona mokgwano weo ga jele mothetšong fe mo motse ka bang e sa ifela le seripa di bona ile rena e re ya pele e re ke feletse le ena khuthi tabe ya o tsere ke re khuthi o no ka mae ke mao bitša khuthi ke stage sa kwa mpitša khuthi the poet banna o ra re ke opile ka mae ba no bitša kgothatso kwena wa mafelelo ka gae a ke nna mathomo banna kwena mathomo ka mae o na le baratho ba kae ba babedi wena ke le maswana ka moka re maswana ka moka alright bjanong ke nyaka re o eletše batho ba bangwe ba swa ka wena kore ba fe molaetša wa o tsenelela kudu ba leng gore ka lengwe la matšatši ba nyaka o ipona le bona ba tshwana le wena ka mokgwano gore na o kgone ya ka mokgoma ka bokana ke ya tseba fela re a e bonolo ba ngwetso ba ne o nyatša kudu go tša batho ba no re gawa o nana gore tafeletša kae a lotse mona dipaletše bo mamang o tlo felelwa wena o ele ka mokgolong gore o sale ka gona ka baka la gore ebile o tla o tlhalosa fela gore motswadi wa mme a sale gona ke motswadi wa papa fela mo leng gore ona ke nagana randi bjale wena kona first born o netefatša fela gore batho ba o sentšhe ba be sekono batho ba o sentšhe ba je o thuše papa mo le mola o ka mokgoma wa mo šule ka mayo le ena o ka mokgwa setšhušene ne leng gore wena mo yona le ena o mo yona wena ke nyaka gore o bolele le ena o motse fela rena wena o kgona ka mokgomang le gona o ka moeletša ka la goreng warra nna bana ba tsharientso bana ba šaba la thulare nka leetša ka la gore
a re tsebeng gore re nyaka mo bophelong ntho e le re ya latlhetša nna ga ke lebeletse ke mogwera bagwera botsebotse o na le bagwera ba bangwe ba tlile mo maphelong a rena gore ditela o humana mogwera o eletša le gore tloela talente ya wa one mo išang o ka kwa mogwera o botša ka mogowe ke no kgopela gore o mo tloele ngwana thari e ntsho o bane mafelelong ko wena o tlo faisa bophelo bao o le tee ko wena e le gore taba o na le lapa ko mafelelong di-challenge ka moka taba di lebane wena a nnyatšo nako e sa o dumelela gore o kgethe bagwera ba gago bagwera ba e le gore ba tlo o thekga ande ke eletša baswa ba Afrika Borwa gore nke re lekeng go thoma di-organization mo magaeng a borena mo e le gore re tla re ra jala ditalente tša rena ra di tšwetša pele ra fitlha mo re nyaka go fitlha gobane a re felele mo go na le mo re sa ya pele ka mokgweng ka leletša bana ba tharientso ya mona kgothatso ke nagana gore nna le re a se re bolela mafelelo as long as o sa le gona mona mošomo a šuela pele ka mošomo botse o leng gore twa o dira mathasi le matlhono ke a go laela motheletši wa mo lefe mona le wena re kgone go tswa sorry le tabeng tša iri ya pele bahanana ke a leboga bana ba tharientso ke leboga ge le kgonne o ntheletša ke re mošate ke a leboga thobela re tlo kopana ke re mošibona ešo ke tlo o tshwara ke tswa kama aga motheletšo mo fm ke dirile ya ke lape ke dire ka mokgo nna le ena re tlo dia ne